Jimmy Maste. Ang ulo ko sa inyo. Wala ba kayong tres dyan? Alam mo naman. Uy, dyan na si KitKat. KitKat! KitKat, can you send more gift? Ay, nawala siya, nawala. Ay, wow. Thank you, J-Wolf. Ba't hindi siya na-count? Ba't hindi siya na-count? Hi, Prabo. Prabo, hello. Prabo. Hi, Akon. Hi, Goran. Goran. Ano ba yan? Three gift. Ay. 3 gift to go. Hi, Mapel. 3 gift to go. Tama ba? 3 gift to go. Christmas na. 3 gift. 3 gift. Hi, Alvin. Oo. Ay, hindi pa pala. Sige na, oo. 3 gift mo na lang, ano. Ano, laban. 3 gift na lang, ano. 3 gift na lang, Sino yan nag-a-up? Sino yan? Sinong lalaban dyan? 3 gift na lang, sige na. Ano, sinong lalaban? Ikikiss ko. Oh, 3 gift na lang, 3 gift na wala, ayaw mo pa. Diba? Ako lalaban. Sige nga, send ka 3 gift. Can you send gift? Wow, thank you, KitKat. Ala, kulang pa talaga ng isa, Wow, thank you! 8K. I'm 8K now. Thank you, KitKat. Thank you. Wait lang. 8K na ako, guys. Paano ba yan? Ano? Thank you for everything. I hope na masarap yung tulog mo, KitKat. Ipopromote kita, KitKat. So, yun, guys. I'm going to end my live now. Kasi manunood pa ako, guys, ng PBB. Thank you sa dalawang admin ko, guys. Na nandito. Mapukpo ko yung isa, Bye. Thank you sa pagbantay. Bye-bye. Thank you, guys. Ay, mali. Bye. Thank you po, J-Wolf and Dexter's E. Bye-bye.